U današnjem video radu analiziram zašto će MRAP M20 biti najbrojnije domaće oklopno borbeno vozilo u Vojsci Srbije. Naime, na završenom prikazu Grani 2023 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici se saznalo da je Vojsci Srbije isporučena prva partija borbeno-oklopnih vozila MRAP M20. MRAP M20 je borbeno-oklopno vozilo namenjeno prevozu pripadnika Vojske Srbije do bojišta i nazad, odnosno nije namenjeno za direktno učešće u borbenim dejstvima na prvim borbenim linijama. Za prevoz pešadijskih odeljenja na prvim borbenim linijama će se najviše koristiti MRAV vozila ili ti Multi-Role Armored Vehicle, vozila poput Lazara 3 i borbeno-oklopnog vozila M16 Miloš ili MRAP M21, to jest BOV OT. Novo oklopno vozilo sa oznakom M20 konfiguracije pogona točkova 6x6 spada u MRAP vozilo, odnosno Mine Resistant Ambush Protected. Prvi put je zvanično predstavljeno sredinom juna 2020. godine. Njegova osnovna namena je da omogući zaštićeni prevoz pešadije tokom borbenih dejstava. Zamišljeno je kao relativno jeftino vozilo od 200.000 evra pa na više, zavisno od ugrađene opreme, koje će u pešadijskim jedinicama zameniti obična neborbena vozila za prevoz, odnosno pre svega terenskih vozila kamiona TAM 110 T7 ili TAM 150 T11. MRAP M20 je baziran na šasi kamiona FAP 2228, a proizvodi su preduzeću Zastava Tervo iz Kragujevca. Pored 3 člana posade može da prevozi do 9 vojnika, ukupna borbena masa mu je 22 tone, dužina vozila je 7,21 metar, širina 2,62 metra, a visina sa borbenom turelom je 3 metra. Vozilo može da savlada maksimalni uzdužni nagib od 60 stepeni, maksimalni bočni nagib od 35 stepeni, dok prednji i zadnji prilazni uglovi su 37 i 62 stepena. Autonomija kretanja MRAP M20 na putu je 700 km, a van puta 500 km, dok mu je dubina gaza 1 metar. Osnovni nivo balističke zaštite odgovara nivou 3 po NATO standardu balističke zaštite Stanak 4569, dok je osnovni nivo protivminske zaštite po standardu Stanak 4569 nivo 3A i 3B, što znači da štiti posadu od mina od 4 do 6 kg TNT eksploziva. Pošto se na osnovno oklopno telo montira dodatni modularni oklop, balistička zaštita MRAP M20 je podignuta na nivo 4 standarda 4569, što pruža zaštitu od kalibra 14,5 mm teških mitraljeza kao što je ruski KPVT, koji je instaliran na BRDM-2. Naoružanje MRAP M20 čini mitraljez kalibra 12,7 mm koji se nalazi u poluotvorenoj tureli, a umesto turele može biti postavljena daljinski upravljana borbena stanica sa mitraljezom kalibra 12,7 mm ili sa mitraljezom 7,62 mm i bacačem granata kalibra 40 mm. Vozilo MRAP M20 pogoni motor Cummins snage 340 konjskih snaga, kao i automatski menjač Allison. Na putu može razviti brzinu od 95 km/h i savladavati uspone do 60 stepeni, a sa punim rezervoarom od 200 litara može preći do 700 km. Prema zvaničnim podacima fabrike FAP, 2022. godine Vojsci Srbije bila predata nulta serija sa 10 vozila MRAP M20, što sam ja najavio u svom video radu od prošle godine, radi testiranja ovih vozila u trupi, a od ove godine je započela njihova serijska proizvodnja u finalnoj serijskoj verziji, koja je prikazana na vojnom prikazu Grani 2023 u Batajnici aprila ove godine. Kod serijske verzije MRAP M20 je primetno instaliranje naoružanja poput automatskog bacača granata kalibra 40 mm, prevoz minobacača različitog kalibra koje koristi pešadijsko odeljenje po iskrcavanju, kao i montiranje odeljaka pozadi vozila radi smeštaja granata za ove minobacače. Inače, ti odeljci okačeni pozadi vozila služe za bočnu zaštitu pešadijskog odeljenja prilikom ulaska i izlaska iz iskrcnog dela vozila. Sve u svemu MRAP M20 je odlično borbeno oklopno vozilo za koje se planira proizvodnja od oko 200 vozila, a s obzirom na odličan odnos cene i kvaliteta, treba očekivati njegov izvoz stranim slaboplatežnim kupcima, pre svega u Africi i jugoistočnoj Aziji.